Salam friends, welcome back to the channel. So dalam video ni aku akan tunjukkan you all my YouTube studio setup, cara aku record video lah. Sebab ramai orang tanya, kau pakai kamera apa untuk record video, kau pakai mikrofon apa. So dalam setup ni mungkin aku akan lihatkan you all macam mana my bilik office looks like, or my studio looks like, my lighting, laptop, screen dan sebagainya. Alright, so if you first time dalam this channel, make sure you click subscribe, like this video and then comment on the section below if you ada soalan. Alright, so if you ready, let's go to the video. Mula sekali aku akan tunjukkan apa aku pakai untuk record aku punya video. So obviously aku ada pakai kamera. Walaupun aku ada kamera, tapi aku tidak gunakan sebab to me aku belum ada kemahiran untuk pakai kamera untuk record aku punya video. So dalam video ni aku actually menggunakan my personal iPhone 13 Pro Max. Aku masih pakai, and aku menggunakan cinematic feature. That's why kamu nampak dalam belakang ni macam ada sedikit blurry, to have that blurry effect. So aku suka lah. Nah, aku nak cabut iPhone and aku akan tunjukkan you all apa usulnya my meja di sini, and then mungkin aku akan bawa you all untuk lihatkan my bookshelf, so you all tahu buku-buku apa yang aku ada, and mungkin you all pun boleh ambil sedikit manfaat. Alright, so let me take out this camera. So this is what my desk looks like, a bit messy. So as you know, macam aku punya muka ada cahaya dari matahari di sana. Terus kalau aku recording, aku make sure aku recording waktu siang. Aku buka tabir supaya ada natural light di sana. And then at the same time, aku akan on lampu ani juga untuk menolong sedikitlah untuk membagi that nice lighting arah aku punya muka. Dan kalau malam, obviously aku tutup tabir and aku akan just menggunakan this lampu saja. So this is how my desk looks like, quite berjurit. Then normally I will put my script dalam arah OneNote di sini, right? And then this is just my laptop, quite messy. So this is the microphone yang aku pakai. Actually aku baru balik, so aku akan cuba saja pun. It's quite small, Hollyland Mark II. So it's really small and ada ia punya casing di sini. I kinda like it. So you boleh buka. It's really small. Dan ada magnet, so you all boleh attach arah you punya t-shirt sahaja ataupun tudung ataupun sebagainya. Dan ada boleh connect ke kamera. Dan ada lights di sana. Begitu kan punya lampu charging. Alright, Hollyland, I like it. Quite small. Teruslah aku cuba Hollyland Mark II. Right, here you go, simpan sana. And this is my stand. Quite murah. Aku pun ingat di mana beli. You all boleh beli di kedai berdekatan. This is my laptop. Quite berjurit sini. This is my mouse. Okay, this is my camera yang I told you about. Aku jarang pakai. Pernah dipakai dulu masa cover house. So we had our own marketing punya team. So inilah, this is my camera yang belum pernah aku pakai. Pernah pakai tapi aku jarang pakai. Alright. And then my cap di sini. Kalau kamu ingat my video dulu, aku malah pakai cap ni, cap Muhammad sebab rambutku panjang. And then this is just my jacket, Uniqlo punya jacket. Midori punya eraser aku suka. Dari macam mana ni? Midori paper. So ini macam T-Pex lah, ia Blanco. So aku sekarang macam obses dengan buku dari Midori. Ini yang aku baru beli dari Shopee. It's actually from Japan. Ada Midori punya cap di sini, made in Japan. So ia sangat kemas. Kalau aku tulis aku punya nota mengenai saham, this is how it looks like. So aku akan tulis counter ataupun saham yang breakout 52 weeks high. Aku tulis di sini lah. And then kalau ada salah, aku akan pakai Midori punya pemadam ni. Macam ni. See, ada marking di sini. Aku padam. So basically colornya is actually sama dengan color Midori paper ni. Kenapa aku suka barang ni? Sebab bila aku tulis dengan pen ni, I'm using this pen, Uni Ball pen. Ia is a gel ink type. So when I write it down, ia indah meninggalkan bekas. Ia lekas kering and then ia indah tembus ke belakang. That's why aku suka.
and then ia kemas lah. Alright, Midori, aku suka. Then my iPad, and yeah, that's it. Then buku sini, probably one of the best books yang aku pernah baca. You should get it. Then ada buku sini Tony Robbins, buku entah yang mengajar aku untuk start invest di dalam stock market. So before I move to stock market, aku actually invest di dalam mutual fund ataupun unit trust yang di offer oleh Bank Islam Brunei Darussalam. So lepas aku baca buku ni, quite thick lah, quite thick. Dan ia mengajar aku untuk explore di dalam stock market. Buku ni ada dalam 600 lebih pages. It takes time untuk membaca, tapi it's worth it lah. Try to get this book. And then let's move to this part. Ada bag berjurit, then my stand, my lighting di sana. Then di sini ada my samurai. Aku balik, no, actually my sister belikan saya ke Japan. Aku suka di samurai. Then ada this book, How to Make Money in Stocks, William J. O'Neill. Buku ini sangat bagus, aku belum habis baca lagi. And then Atomic Habit, balik-balik aku baca. Dan ada Quran di sini. Alright, so sekarang di sini tempatku study lah. So whatever study yang aku buat, aku akan buat di sini. Then ada buku Uniqlo. Oh no. So buku Uniqlo ni, aku suka the color. Lepas shopping di Miri, beli Uniqlo, ia ada bagi buku ni for free. Tapi the format aku macam dah berapa suka. So macam berbiar sajalah buku ni. Which made me membeli buku dari Midori ni. Alright. Now, let's go to my bookshelf di luar kali. So this is my bookshelf. Ada buku aku punya dan ada buku my wife punya. So let's start from here. Collins Dictionary. Kamu masih pakai kah dictionary ni? Buku lama. So Neptune, aku pernah attend kelas bisnes dari Jamal, Sifu Jamal, mengenai Facebook, cara buat marketing. And then so aku klasifikasikan buku ni mengikut dia punya genre lah. Ini semua buku mengenai pemasaran, mengenai bisnes. So ada 7 step of FB ads, 50 formula mengenai kejayaan, cara menguasai pemasaran. Banyak buku mengenai Azizan Osman dan ia punya student-student. Dan di bawah, Rich Dad Poor Dad. Kalau you all, then bawah Rich Dad Poor Dad. Kalau you all masuk dalam business kah, investment kah, tiga ni ialah buku wajib yang you kena baca. You kena baca dari awal sampai akhir. And this is also one of the reasons aku start dalam business dan start dalam investment. Alright, and then I have buku ni juga, Be Your Own Fund Manager. Mana tahu one day aku jadi fund manager di Brunei, who knows. Buku yang gugur tu. Dan ada buku dari John Maxwell, Put Your Dream to the Test. Buku mengenai stock market, Kenali Asas Candlestick. And I have Winning Investment Habits of Warren Buffett and George Soros. Quite bagus juga this book. Chart Pattern Analysis, buku ini pun quite bagus. So ini mengenai investment sahaja. Then let's move to this part. So ini buku agama, Bilal bin Rabah. Dan ada buku Kisah Saat Maut Menjemput dari Ustaz Abdul Samad, Perjanjian Hudaibiyah. Ini ada bercampur sikit. Faizul Rizwan, kalau you can invest dalam property, quite recommended this guy. Dan ada macam-macam buku lagi. Abdul Rahman bin Auf, one of my favorite books, pasal business dengan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abid Liu punya buku cara invest dalam emas. Kalau kamu invest dalam emas, this is must have book. Cash Flow untuk lelaki. How to Spot a Liar. Ini kalau kamu malar interview orang untuk mencari staff, buku ini is a good start lah. 33 Pesan Nabi. Dan Ustaz Don pun ada Magnet Akhirat, 9 bulan 10 hari.
Mukjizat Al-Quran, dan turun sikit ini adalah buku self-help lah juga. Women in Art of War, Richard Branson, The Art of Strategy, Sun Tzu's Art of War. Alright. Then The Ultimate Book of Business Strategy, 9 naga pemasaran. Ada banyak lagi sini. Then we move to this part. Self-help book juga, Secrets of Millionaire Mind. This is a good book. Richest Man in Babylon, bagus buku ni. The Power of Your, ini pun bagus. The Power of Your Subconscious Mind. Ini pun buku bagus kalau kan start business. Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Buku ni sangat bagus, and I think banyak version sudah dibuat pada masa ni. So I suggest you belilah this book. Ada version baru juga. 0 to 1, The Magic, The Power of Affirmation, The Rules of Thinking, The Rules of People, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, sangat bagus. Persuasion Code, sangat bagus kalau you involved di dalam business, sebab ia akan involve dari subconscious mind. How neuromarketing can help you persuade anyone, anywhere, anytime. Kalau you adalah leader, business owner, salesman, buku ini sangat bagus. Tony Fernandez, Robin Sharma, and ini paling bagus. Usulnya macam mana ni, sangat bagus. The Guerrilla Marketing Revolution, buku wanita yang banyak convert sales kami dulu. Banyak mengajar aku pasal hidup dalam bisnes. Alright, sangat bagus buku ni. Simpan balik. Dan di bawah ni banyak berjurit lah. Ada buku-buku Harry Potter. As you know, Kawi, ramai orang cakap Kawi, aku suka baca buku. Sebenarnya aku pun suka baca buku. But FYI, Harry Potter is actually my first book yang aku pernah baca. This book, masa first ia keluar, my uncle was in Scotland, so tema tu ia baru release. If I'm not mistaken, it was in 2012. No, 2002 or 2003 macam tu. Harry Potter and Prison of Azkaban. So I knew from my uncle. Tu Muhammad Kawi from Uncle Samsul and Uji. So this is how I learn my English. Ada alasan aku belajar English dengan membaca buku English, dan aku connect dengan ani. So side by side aku baca buku ni dan aku connect dengan dictionary, so supaya aku faham apa maksud buku ni lah. Alright. And now obviously kamu dah akan pakai dictionary lagi, Google sudah ada. Dia akan speed up tadi punya learning process. And the rest is just file-file ataupun folder yang sewaktu dengannya. Dan ada gambar Oman juga. Bisa kami di Oman. There you go. Itu aku baju hijau. And that's it. My bookshelf. So that's it. Itulah my bookshelf. Ada koleksi buku sikit. Yang buku aku pernah baca, yang aku belum baca, yang aku masih belum ada masa membaca. Dan ada lagi buku yang di dalam bilik yang arah my side of the bed lah. So I can take the book and I can read anytime. And dalam iPhone ini pun aku ada e-book yang aku boleh baca anyway, sebab kadang-kadang hassle membawa buku tabalan ni ke mana-mana. Alright. So if you first time dalam this channel, make sure you click like, comment on your section below, and then subscribe to the channel supaya subscribernya bertambah. I see you on the next video. Assalamualaikum, jaga diri, bye bye.